बंगाल सरकार का आरोप, राजनीतिक कारणों से आईपीएल का फाइनल मैच ईडन से नमो स्टेडियम में किया गया स्थानांतरित। बंगाल सरकार ने आईपीएल फाइनल मैच को कोलकाता के ईडन गार्डन से गुजरात के अहमदाबाद स्थानांतरित करने के कदम में राजनीतिक साजिश करार दिया। राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास का दावा है कि बीसीसीआई और आईपीएल की गवर्निंग बॉडी ने बंगाली खेल प्रेमियों को उनके राजनीतिक उद्देश्यों से वंचित कर दिया है। बीसीसीआई ने खराब मौसम के कारण आईपीएल के 2 मैचों को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्थानांतरित करने का फैसला किया है, लेकिन अरूप विश्वास का दावा है कि केंद्रीय मौसम विभाग ने कहीं भी यह नहीं कहा कि फाइनल के दौरान कोलकाता में मौसम खराब होगा, क्योंकि वे 1 सप्ताह से अधिक का पूर्वानुमान नहीं देते। दूसरी ओर अरूप विश्वास ने केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार के कानून व्यवस्था की समस्या वाले ट्वीट का जवाब दिया है। सुकांत मजूमदार के दावे का खंडन करते हुए मंत्री अरूप विश्वास ने कहा है कि इस आईपीएल सीजन में कोलकाता के ईडन ग्राउंड पर 7 मैच खेले गए, लेकिन मैदान पर एक भी आपत्तिजनक घटना नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री किस आधार पर यह झूठ बोल रहे हैं? दूसरी ओर कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा आज अरूप विश्वास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले 7 मैचों में प्रत्येक मैच में 60,000 लोग स्टेडियम में मौजूद थे और कहीं भी कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं हुई। पूरे दिन भर क्या किया? कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी, दिन भर लगा रहता है भैया। हाँ, न्यूज देखते देखते इस समय आ गया भाई साहब, अपना व्यापार खड़ा करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है। चालू करिए अपने कपड़े का व्यापार हमारे साथ में, कंपनी वेट कर रही इतना सारा आइटम लेकर के। अभी का भी कॉल करिए। সিএবি কেন করেনি, কি কারণে করেনি, কিসের জন্য করেনি, এটা সিএবির কর্মকর্তাদের, প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, তাদের কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করুন, তারাই বলতে পারবে। আমি তো বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে আমাদের সরকার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমরা এটাকে অনুধাবন করেছি যে বাংলার ক্রিকেট প্রেমীদের বঞ্চনা করা হলো, তাদের বঞ্চিত করা হলো, তাই আমরা আজকে প্রতিবাদে সামিল হয়েছি। আমরা প্রতিবাদ করছি, আমরা আগামী দিনেও প্রতিবাদ করব। অ্যান্ড সিএবি করলেন কিনা, কেন করলেন না, কি কারণে করলেন না, কিসের জন্য করলেন না, সেটা আপনি সিএবিকে জিজ্ঞেস করুন। অবশ্যই উচিত ছিল, কেন করবেন? আমাদের ইডেন গার্ডেন্স থেকে কেন আমাদের প্রাপ্য ম্যাচ আজ পর্যন্ত আইপিএল এর তো এটাই নিয়ম, যারা গতবারের চ্যাম্পিয়ন তাদের ভেন্যুতেই ফাইনাল হবে, এটাই তো আইপিএল এর নিয়ম। তো সেখান থেকে যখন সরে গেল, কেন প্রতিবাদ হলো না, ওনাদের জিজ্ঞেস করুন, ওনারাই বলতে পারবেন। এর উত্তর তো আমি দিতে পারবো। সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে বিসিসিআই কে চিঠি লিখবেন আপনি, যে এই ধরনের মন্তব্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিসিসিআই কে এই ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপের জন্য বলা হবে? আমরা আমাদের বক্তব্য আপনাদের মাধ্যমেই জানিয়ে দিলাম। যারা বঞ্চনা করে তাদের কাছে জানিয়ে আমাদের কি লাভ? তাদের তো একটাই উদ্দেশ্য, বাংলাকে পিছিয়ে দাও, বাংলাকে বারবার বঞ্চনা করো। কিন্তু বাংলার মানুষকে যত বঞ্চনা করবেন, বাংলার মানুষও ওদের সেইভাবেই বঞ্চনা ফিরিয়ে দেবে। এটাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিগত দিনেও দিয়েছেন, আগামী দিনেও দেবেন।